Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to comparative literature class. This is the sixth material. Actually, this is the seventh meeting, but I missed one meeting, and I owe you one meeting. And the meeting should be what is it? Should be replaced by a makeup class, and I think that's next week. Okay, and actually, this material is the last material of comparative literature school French school. Jadi ini adalah materi terakhir dari madhab Prancis, yaitu ethos, school genres and ideological ethos. Jadi bagaimana paham-paham aliran-aliran sastra, genre-genre sastra dan ideologi-ideologi sastra itu menjalar atau mengalir atau memiliki echo terhadap karya sastra yang lainnya. From the 18th century until now, there are various kinds of literary schools or movement. Classicism, and then Romanticism, Realism, Naturalism, Symbolism, Expressionism, and some other ism. And also the genres. It is not a coincidence. There must have been a connection between them. Ini bukan merupakan sebuah kebetulan belaka, akan tetapi pasti ada sebuah hubungan antara mereka. Romanticism, for example, was brought to Germany through Schiller, to England through Shelley, and to France through Hugo, and to Russia through Pushkin within the 19th century, but it appeared in the Arab world through a group of poets in the first half of the 20th century. Schools and genres have undergone basic changes and evolution, and some of them have decayed. Aliran-aliran dan genre itu telah melewati berbagai macam perubahan-perubahan ya dan evolusi. Okay. Nowadays, there is no more classicism with its rigid artistic formula. Epic and drama were confined to using verse, but in time they tended to use both verse and prose. And then prose only. Ya, seperti yang mungkin sudah ada di kelas Intro to Literature. Hello, I'm sorry, my kid question me. Udah makan? Oke, good job. Nah, epic misalnya, dan drama. Kita bahas epic dulu. Pada mulanya, epic itu merupakan verse atau sajak yang sangat panjang, yang beratusan baris, yang di dalamnya terdapat karakter, plot, dan lain sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu, itu menjadi prose, menjadi tidak ada liriknya atau tidak ada sajaknya, dan berubah menjadi novel. And comparatives interested in the field of study should base their studies on raising and answering a number of questions such as what are similitudes and dissimilitudes between two international literature in using specific school or genre. Nah, ternyata menurut mazhab Prancis bisa juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Apa persamaan dan pertidaksamaan antara dua karya sastra internasional dalam menggunakan aliran spesifik atau genre yang spesifik, sama-sama menggunakan genre novel, tapi apa bedanya? Sama-sama mau aliran postmodernism, tapi apa bedanya? Where and when did the school or genre first appear? Kapan dan di mana genre atau aliran tersebut itu pertama muncul? And how did it find its way into other literatures? And bagaimana munculnya aliran sastra tersebut atau genre sastra tersebut mempengaruhi karya sastra yang lain? What it was behind its change or revolution? Apa di balik perubahan atau evolusinya itu tersebut? Did the boundaries of language, place, and time have to do with this? Besides, many other questions can be put forth and answered. And then, beside schools and genre, you have also ideology. The ideological history of a nation is generally formed by history of philosophy, religion, ethics, culture, and politics. Ideological history cannot be divorced from literary history. Sejarah ideologis itu tidak bisa dipisahkan dari sejarah sastra. As the spread of any ideology outside national borders depends upon the artistic method of expressing it.
Karena penyebaran ideologi di luar batasan-batasan nasional itu tergantung terhadap metode artistik dalam pengungkapannya, as represented in the work such as French philosophical writers Montesquieu, Voltaire, Rousseau misalnya. Montesquieu dalam karya-karya gagasan-gagasannya, Voltaire dan juga Rousseau. Literature harbors all kinds of ideas. Karya sastra itu menampung segala macam ide, which are viewed differently by different writers, yang dilihat secara berbeda oleh penulis-penulis yang berbeda. As for philosophical ideas, not all of them are reflected in literature, but the ones that can be taken as seeds for ethical, social, or literary concept. Philosophical ideas are not the same in various literary forms. Ide-ide filosofis itu tidak sama di dalam berbagai macam bentuk karya sastra, but are modified in a way that serves the writer's literary goal. Tapi dimodifikasi sedemikian rupa untuk melayani atau untuk mensupport, mendukung tujuan penulis karya sastra tersebut. For example, German existentialism would not have gained popularity in France. Eksistensialisme Jerman itu tidak mungkin mendapatkan popularitas di Prancis if Sartre hadn't prepared the French public taste with his novels and play. Jika Sartre tidak menyesuaikan dengan selera publik dalam novel dan naskah dramanya. Comparatists pay their attention toward ethical ideas in literature than to theological or philosophical ideas. Nah, para peneliti komparatif itu memberikan perhatian terhadap ide-ide etik di dalam karya sastra daripada terhadap ide-ide teologik atau filosofis. In that they are closely related to literature, di mana mereka sangat berhubungan dengan karya sastra. Ethical ideas embrace the writer's view of man, his nature, and destiny in this world or the other, and the critical views which evaluate his action and dictate how he should behave within definite social and ethical form. Ide-ide etis itu mempengaruhi pandangan-pandangan penulis terhadap manusia. Dan pandangan-pandangan kritis yang mengelevasi tindakan-tindakannya dan mendikte atau mengontrol bagaimana dia seharusnya bertindak di dalam sosial ataupun norma-norma etik. Nah, teori-teori aturan-aturan teori praktis dan aturan-aturan praktis dan teoritis ini dari penulis itu terhubung bersama di dalam ekspresi atau ungkapan mereka melalui karya sastra. Simpelnya seperti ini. Comparatists or scholars are possible to do comparative research regarding the ideological issues such as Marxism, feminism, realism, or even religion. How Marxism ideology is treated or applied in the Animal Farm by George Orwell and Matinya Paman Gober Banseno Gumira Aji Dharma. Contoh simpelnya seperti ini. Bagaimana? Misalnya penelitian karya sastranya itu seperti ini untuk meneliti bagaimana ideologi-ideologi itu dibandingkan, atau bagaimana penulis-penulis tersebut memperlakukan ideologi yang sama di dalam karya mereka masing-masing. Contohnya, bagaimana ideologi Marxism itu diperlakukan dan diaplikasikan dalam novelnya George Orwell, The Animal Farm, dibandingkan dengan Marxism yang diaplikasikan dalam karyanya Seno Gumira Aji Dharma, Matinya Paman Gober. Apakah sama? Atau apakah justru berbeda? Atau bagaimana Islam bagaimana Islam sebagai sebuah ideologi itu diperlakukan dalam Satanic Verses oleh Salman Rushdie dan ayat-ayat cinta oleh Habibur Rahman Shirazi. As the time passed by, the term comparative study is divided into two schools, and the first one is French school, madhab Prancis, and the second one is American school. Nah, itulah. Jadi tapi apa yang sudah kita bahas dari pertemuan atau video yang pertama sampai dengan video yang ke-6 ini, itu pada akhirnya mencapai sebuah titik jenuh dari beberapa kritikus atau teoris. Nah, maka setelah munculnya madhab Prancis dan mendapatkan berbagai macam pertentangan, muncullah madhab baru yaitu American School yang
American School ini itu membawahi banyak sekali sastra bandingan ya, termasuk yang ada di Indonesia itu juga sejalan dengan American School, di mana American School itu mengusung dua konsep, yaitu intertekstualitas dan paralelism. Dan intertekstualitas dan paralelism itu akan dibahas di minggu setelah UTS. Nah, adapun untuk pertemuan pengganti nanti akan ada review ya. Di kuliah pengganti kita akan ada review dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Oke, dan juga ada sedikit quiz. Thank you very much for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.